I hated my father for the first 2 years. ہاں. I was like, yaar, ye kya aadmi hai? And we're talking about 2010. Yeah. 2009-10. And I lived in Lahore for 2 years and I hated it. I hated it. اتنی سی انڈسٹری ہے وہاں پہ, اگر 150 ڈرامہ سال کا بن رہا ہے تو 14 ڈرامے لاہور میں بنتے ہوں گے, اور وہ بھی ان میں سے 6 کراچی سے گئے ہوئے ہیں. سو انڈسٹری وہاں نہیں ہے. And just to put things in perspective, آپ آ رہے تھے امریکہ سے اور پھر وسلنگ ووڈ سے کام پڑھتے ہوئے. I've grown up in Pakistan. In Pakistan. I was 4 جب NTM کا لانچ ہوا تھا, I think 95-96 میں. Right. So I moved to Pakistan as a child. As a child. I grew up in Islamabad. I was there for 7-8 years. اچھا, اسلام آباد کی ہوا بھی لگی ہے. جی جی. So I was about 12 when we moved from Islamabad to Lahore. Right. NTM بند ہو چکا تھا. My father was trying to launch a new channel. Right. Prime Entertainment. وہ بھی بند ہو گیا تھا سال بعد. So I lived in Lahore and then as a teenager I went to Bombay at the age of 19. Right. And I came back at 24 to Lahore from 5 Bombay. سال آپ نے بامبے میں گزارے. And you تقریباً 3.5-4 trained at Whistling Woods. I trained there. I'm a certified editor. I studied direction. I specialized in acting and editing specifically because editing I feel is the key and gateway towards direction. It makes you better. It made me a better actor also. Editing آپ ٹھیک ہے ایک ٹیکنیکل جاب ہے لیکن وہ آپ کو ٹائمنگ اور چیزیں بہت سکھا دیتا ہے in terms of acting. بالکل. So I came to Lahore. There was no work. ایک چینل میرے ابا چلا رہے تھے اور بس وہیں کام تھا. So I moved to Karachi. ٹھہر جائیں, موو کرنے سے پہلے ایک تو آپ نے نصیر الدین شاہ کے, میں نے تو انٹرنیٹ پہ پڑھا کہ نصیر الدین شاہ کے ساتھ آپ نے کام کیا, استاد تھے آپ کے. For about 2.5 years. Are you still in touch with him? Sometimes. Lahore he had come. انہوں نے ایک play کیا تھا آئنسٹائن کے نام سے, تو I met him there. Right. ہاں. I was one of his, he used to call me his laziest student. I remember میں نے جب اپنے فائنل ایگزام دیا تھا ایکٹنگ میں, تو it was a practical exercise. I got the highest marks in my batch. And Naseer sir was shocked because he's like, my laziest student has scored the highest in the final exam. And he had no idea. And he in fact called the whole batch, the junior batches the, and he said ke I wish all of you were here to watch this boys exercise. So this is a very proud moment for me. Proud moment. پھر in 2015 آپ نے ایک فلم بھی وہاں سائن کی. جی, in 2015 میری ڈیبیو فلم ایز این ایکٹر was a film called Bankster, produced by Zeenat Aman, directed by her son, starring Naseer Uddin Shah. جب میں گریجویٹ ہو رہا تھا نا آمنہ جی, میرا ایک خواب تھا because I had come in میں بہت مشکل circumstances میں واپس پاکستان آیا تھا. I was in Bombay, میں وہاں کام کر رہا تھا as an actor, as an editor. پھر وہ کساب والا انسیڈنٹ ہوا, وہاں رہنا was a problem after that. Being a Pakistani was a big problem after that. کام نہیں ملتا تھا, working visas نہیں ملتے تھے, so I came back. 5 years in my career and my wish comes true. Because I had never wanted to do a film with Shah Rukh Khan or Amir Khan. I was like, اگر میں فلم کروں گا نا, میں نے اپنے گرو کے ساتھ فلم کرنی. بالکل صحیح ہے. And 5 years later I am in Bombay. پیچھے حالات یہ تھے کہ آج کے بعد یہاں سے کوئی ادھر نہیں جائے گا, وہاں سے کوئی ادھر نہیں آئے گا. اور 5 سال بعد میں بامبے میں بیٹھا ہوا ہوں اور بامبے کے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز مجھے کہہ رہے ہیں ہماری فلم سائن کریں, یہ کریں, وہ کریں, اور میں فلور پہ ہوں ایک ایکشن فلم پہ. اٹ واز اے ڈریم کم ٹرو. وہ الگ بات ہے وہ فلم پھنس گئی بیکاز آف لاٹ آف پولیٹیکل ایشوز. سنیماز یہاں بند ہو گئے ہیں, کووڈ آ گیا, بہت چیزیں ہوئیں. وہ تو پھر انڈین فلمز پہلے بین ہو گئی تھیں. بالکل. سو یا coming back to واپس آئی جی, you were saying کہ واپس آ کے جو I moved to Karachi جی because مجھے لاہور نہیں سمجھ میں آیا in terms of work. When I came to Karachi it was very close to how people are in Bombay. You were also telling me that there was a problem with people's attitude of you having studied in Bombay and coming back India سے اب آئے ہیں آپ. یہ میرے ساتھ ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی جب میں پاکستان آیا. یہ واحد جگہ ہے, اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس اسپیسیفک جگہ کی بات ہے یا اس فیلڈ کی بات ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ دس از واٹ ہیپن ٹو می. میں اپنے پہلے سیٹ پہ گیا تو میں بہت ڈپریس تھا. آئی تھنک 2010 and 11 میرا ڈپریشن میں گزر گیا بیکاز آئی ہیڈ گون ٹو بامبے, آئی ہیڈ اسسٹڈ بگ ڈائریکٹرز دیر, آئی ہیڈ ورکڈ ان ایوری ڈپارٹمنٹ لٹرلی. دیر were many films. The last one I think was Yuvraj. Students would get deployed
to do internships. मैंने sound department से भी काम किया हुआ है. I've literally done everything because that's the process. बिल्कुल. अगर आपने actor बनना है इंडिया में तो आप सब कुछ करके फिर acting करेंगे ताकि आपको sensibility समझ में आए. बिल्कुल. और वो difference मैं पाकिस्तान में feel करता हूँ. जब मैं set पे जाता हूँ तो मैं इनफैक्ट आज कल के जूनियर एक्टर्स को देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ क्योंकि अब मैं जूनियर खुद नहीं रहा. आई वर्क 10 years. बिल्कुल. और मेरा ये एटीट्यूड नहीं था शुरू में. डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कम है, लोगों को यहाँ काम नहीं आता. मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसका डायरेक्टर बेचारा किसी और चक्रों में लगा हुआ है. तो ये एक फिनोमेनन है इस मुल्क में बिकॉज लोग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है. मेरे हिसाब से कोई भी ढंग का प्रोफेशनल इस मुल्क में आके या तो फ्रस्ट्रेट होके घर बैठ जाता है या वो चला जाता है या वो कहता है यार कोई और काम करो. मतलब इतनी जलालत क्यों बर्दाश्त करेंगे. हमारे पास एक आर्ट है जो दिया गया है कहीं से और उसको अब हम मतलब यू नो उसको ऐसे तो नहीं आप उसके साथ कर सकते. सो एनीवे इन लाहौर जो रिएक्शंस आते थे मेरे इंडिया से पढ़ लिख के काम करने से वो ये होते थे कि अच्छा जी तुसी इंडिया तो आए हो और की सीख के आए हो तुसी इंडिया तो. एंड आई वुड बी लाइक यार ये कोई सवाल है. मतलब मैं तुम्हें 4 साल का क्या कंसेंसस दूं एक सेकंड में कि मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे. ओ यार तुसी तो लाखों रुपया ज़ाया करके आ गए हो. और ख्वाजा साहब ने समझाओ यार कि पैसे ज़ाया कर देना. एक्टिंग पे मुझे कहते थे लोग कि यार तुमने बहुत पैसे ज़ाया किए हैं अपनी एजुकेशन पे, तुम हमसे आके सीख लेते. अब मुझे ये रिएक्शंस मुझे ये बातें बड़ी बिजार लगती थी उस पॉइंट पे. तकलीफ भी होती होंगी. तकलीफ दे उस वक्त थी, आज नहीं है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द इंडस्ट्री फॉर 10 years. आई हैव सीन द अप्स एंड द डाउन्स बोथ. And I just couldn't adjust myself in that environment. I would go up to my father and I'd be like, you're running a channel. I'm a director. If I can't act, let me I came to Pakistan as a director, by the way. मेरी specialization acting में थी, but direction was always a bigger high for me. Right. जब मैंने हालात देखे पाकिस्तान में नहीं ATV और इस तरह के जो underdog channels हैं, मैंने जब हालात देखे तो मैंने कहा यार it's better that I direct myself because then I'll churn out a slightly better product. But then direction required an 8-year process of assisting somebody else. मैंने बैठ के 2010 में मैंने प्रोसेस पूरा देखा कि अगर मैंने डायरेक्टर बनना है पाकिस्तान में तो मुझे 8 साल किसी एक आदमी को या 2 लोगों को या 3 लोगों को मुझे असिस्ट करना पड़ेगा. AD जो होता है फर्स्ट AD. अब फर्स्ट एडी बॉम्बे में कुछ और होता है और पाकिस्तान में कुछ और होता है. यहाँ डायरेक्शन डिपार्टमेंट अभी पूरा नहीं बन चुका. लाइक आई टोल्ड यू बिफोर वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू कि मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट किया, मेरे पास एडी तक नहीं था. तो मैंने ये देखा कि एज एन एक्टर मैं 4 साल में इस्टेब्लिश हो सकता हूँ. पॉसिबिलिटी है इफ आई प्ले माई कार्ड्स राइट. 8 years over 4 years. Right. And I'm in a country where I had not planned any of this. Right. It was totally improv. तो मैंने चूज की एक्टिंग. ठीक है. और मैं 4 साल में इस्टेब्लिश हो गया. राइट. वो ऑब्वियसली कुछ सोचा था ना मैंने. ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें 4 साल लगेंगे, तुम्हें यहाँ 8 साल लगेंगे. मैंने अपनी थिंकिंग से कैलकुलेशन से कुछ अपने फादर से हेल्प ली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. तो भरपूर मिलती है बस. ठीक है. प्रोजेक्ट आज तक नहीं मिला ना फाइनेंस मिला बिकॉज माई फादर ऑलवेज वांटेड मी टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ. जब मैं लाहौर से डिसअपॉइंट हुआ उस माइंडसेट से कि यार ये बेचारे ये तो आगे प्रोग्रेस नहीं करने वाले, ये तो ख़त्म होता जा रहा है इनका सिस्टम. मैं कराची आ गया बहुत नाराज़ होके अपने फादर से. मैंने कहा यार मैंने आज तक इस मुल्क में ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतना प्रिंसिपल्ड है. वो कह रहा है नहीं यार सिफारिश गलत होती है, मैं किसी को फ़ोन करूँगा वो मजबूर हो जाएगा तुम्हें लेने में यार. And I would like, dude, that's how it works. ऐसे ही चलता है इस मुल्क में यार. ये तो And you're qualified, तो ऐसा नहीं कि आप बोले. हाँ कि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेकार आदमी हूँ और मतलब आप मुझे कहीं वो भी नहीं कर सकते. मतलब आप प्राइड के साथ मुझे आगे कर सकते हैं यार. मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ. But no. उन्होंने कहा नहीं. उन्होंने कहा नहीं. मैं अपना बैग लेके कराची आ गया. अकेला. मेरे पास यहाँ सोने की जगह नहीं थी, मेरे पास किसी के पास रहने की जगह नहीं थी. मुझे किसी से बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई हैव मुझे किसी से मांगते हुए मौत होती थी. किसी से कहते हुए कि मैं तुम्हारे घर रह लूँ 4 दिन ताकि मैं प्रोड्यूसर से मिल लूँ, लोगों से मिल लूँ. सो आई केम टू दिस सिटी लाइक हाउ एवरी अदर
نہیں تو کیا سوچ کے آئے تھے کہ میں جاؤں گا تو مجھے نوکری مل جائے گی؟ نہیں میں نے کہا کہ یار یہ he wants me to establish myself so I'll go and establish myself. I came to Karachi, I signed 2 projects simultaneously. I went to every office, suited booted. السلام علیکم, میرا نام فیضان خواجہ ہے, یہ میری شو ریل ہے, بزنس کارڈ, DVD, فلانا ٹمکانا. یہ نہیں کہ میں راشد خواجہ کا بیٹا ہوں. اور مجھے منع کیا گیا تھا. مجھے 2010 میں میرے فادر نے بٹھایا, جیسے انٹیروگیشن روم نہیں ہوتا ود دا لائٹ, انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا ڈو ناٹ ٹیل اینی ون دیٹ یو آر مائی سن, بیکاز آئی تھنک A+ was borderline my father's retirement period. So he's like, don't tell anyone you're my son. And I was like, why? He goes, because تمہیں پھر لوگ لیں گے میری وجہ سے, اپنی وجہ سے تمہیں لینا چاہیے. Right. اور وہ مجھے راستہ امپاسبل لگتا تھا, امپاسبل لگتا تھا. لیکن آپ نے اپنی شو ریل بنائی اور اپنا پورا ڈیک میں بنایا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں لاہور میں 2010 میں ایک پروڈیوسر کے پاس گیا. اب میں انڈیا سے آیا ہوا تھا, آئی واز ویری ٹیک سیوی, میں نے وہاں کی چیزیں سیکھی ہوئی تھی. میری شو ریل ان دنوں میں دیکھنے والی تھی. وہ اتنی ہائی ٹیک قسم کی تھی کہ میں نے کہا اس کو انٹرنیٹ نہیں استعمال کرنا آتا, میرے پاس یہ شو ریل بھی ہے. اس کو DVD دیکھنی آتی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے. آپ کتابیں پڑھتے ہیں, میرے پاس یہ بھی ہے. سو آئی ووڈ گو فلی پریپیئرڈ اینڈ آئی ووڈ ریئلائز کہ یہاں پہ یہ ورک نہیں کرتا. لوگ, میں کسی کو اپنی شو ریل دیتا تھا, وہ کہتا تھا ڈرامہ TV پہ آئے گا تو بتانا. میں نے کہا آپ مجھے لیں گے تو وہ آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. تو لاہور میں آئی وینٹ ٹو دس پروڈیوسر, ان کو میں نے میسج کیا کہ جی آئی ایم این ایکٹر. میں انڈیا بتاتا تھا سب کو, مجھے تھا دیٹ مائٹ گیٹ می تھرو دا ڈور, یہ شاید انٹرسٹ ہو کے مجھے بلا لیں. 100 بندہ میسج کر رہا ہوگا اس پروڈیوسر کو. میں نے ان کو میسج کیا کہ جی دس فیضان خواجہ اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں ایک ایکٹر ہوں, میں بامبے سے آیا ہوں اور ناؤ آئی ایم سیٹلڈ ہیئر, ناؤ آئی موو ٹو کراچی, سوری ناؤ آئی موو ٹو لاہور. لاہور کے پروڈیوسر تھے. اب ہم گئے, میں گیا اس کے پاس اور اس پروڈیوسر نے بیٹھ کے نا ایسے بیٹھا ہوا, اچھا انڈیا سے آئے ہو, کیا سیکھ کے آئے ہو؟ میں نے کہا یار میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا سیکھ کے آیا ہوں. اچھا ایکٹر ہو, دکھاؤ شو ریل. ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو, جا سکتے ہیں آپ. اب اس کا یہ جو بیہیویئر تھا, کیونکہ میں تب بھی ایکٹر تھا, مجھے یہ بیہیویئر بڑا عجیب لگا, بیکاز یہ بیہیویئر میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں. یہ ایک بڑا خیر جو بھی ہے, ڈونٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں نے ان کو کہا تھینک یو سو مچ, کیونکہ مجھے ان کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں آ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں ان سے بھیک مانگنے آیا ہوں, میں تو صرف اپنی شو ریل دینے آیا ہوں. میں اٹھا, میں نے کہا تھینک یو, خدا حافظ, اینڈ آئی لیفٹ. اینڈ when I was driving, that producer called me because somebody in his office said to him کہ ارے dude that was Rashid Khwaja's son. And I got a call and I was like جی ارے یار آپ راشد خواجہ کے بیٹے ہیں, یار آپ نے بتایا نہیں, ابھی فوراً واپس آئیں. And I was like wow. Did you go back? No. Oh God. Not at all. میں نے کہا یار آپ نے میرے ساتھ جو کرنا تھا نا اندر وہ تو آپ نے کر دیا. اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں راشد خواجہ کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. ارے یار آپ آ جائیں نا یار, آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا سوری سر, تھینک یو. اور جو انہوں نے مجھے لاسٹ جملہ بولا تھا وہی میں نے ان کو بول دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی دیکھیں گے. تو آپ کی تھوڑی بہت ریپوٹیشن ہے یہ ویسے واک آؤٹ کرنے والی؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. آئی تھنک 36 میں نے سیریل کر لی ہیں ان 10 years. 36 میں سے میں ایک پہ واک آؤٹ کیا آپ نے واک آؤٹ.